नाज़रीन इकराम, इस वक्त आलमी सियासत में बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली के अंदर पाकिस्तान पिछली नशिस्त से उठकर फ्रंट सीट पर और बहुत से मामलात के अंदर जियो पॉलिटिक्स में और मुख्तलिफ ममालिक के मामलात को लेकर, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, गजा हो, इन तमाम तर चीज़ों में पाकिस्तान अब फ्रंट सीट पर आता हुआ और बहुत से मामलात में तो इवन ड्राइविंग सीट पर आता हुआ नजर आ रहा है। एक डेवलपमेंट तो यह है कि पाकिस्तान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है डोनाल्ड ट्रंप का जो गजा पीस बोर्ड है उसे ज्वाइन करके, और इस सबके अंदर कुछ बड़े अहम तरीन सवाल हैं जो इस गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका जवाब जो है वो बहुत अहम है समझना। इसके साथ ही साथ अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो कॉपरेशन और कोलैबोरेशन जो कि माजी में इस लेवल पर नहीं देखी गई। देखें, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं या ममालिक के आपस में ताल्लुकात होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि भाई आपके और दूसरे मुल्क के जो इंटरेस्ट है, जो मफादात हैं, वो कितने पॉइंट्स पर कन्वर्ज कर रहे हैं, कैसे आप एक नुक्ते पर आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलाइंड हो चुके हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। और कितना अनटैप्ड पोटेंशियल है, इस चीज को समझ लें अगर हम, और हमें पता चलेगा कि पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान ने जो यूएस के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ाई है, जिसमें काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर बढ़ रहा है, लेकिन अब जो फोकस है वो इकोनॉमी के ऊपर और जो दुनिया के अहद हाजिर के तकाजे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने देखा कि इससे पहले आईटी की फील्ड के अंदर इंडिया ने, जब आईटी का बूम आया तो इंडिया उसके अंदर एक एज हासिल कर गया पाकिस्तान पर, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस पोटेंशियल को टैप करने जा रहा है। और ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें जो पाकिस्तान और यूएस ने आपस में इकदाम किए हैं वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं गजा के अंदर जो हुआ है और गजा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की जो शमूलियत है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है वो ये है कि भाई गजा पीस बोर्ड जो है, इसमें पाकिस्तान ने शमूलियत इख्तियार की, इस फोरम के अंदर तो इसराइल भी मौजूद है। इसका बड़ा सादा सा जवाब है, एक तो ये कि अगर ये ना पाकिस्तान करे तो फिर पाकिस्तान करे क्या। और इससे भी अहम तरीन नुकता यह है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं है? यूनाइटेड नेशंस भी एक मल्टीलेटरल फोरम है, उस मल्टीलेटरल फोरम के अंदर इसराइल भी मौजूद है। देखिए, ये कोई बायलेटरल एंगेजमेंट तो नहीं है, बल्कि अगर आप अपनी नशिस्त खाली छोड़ दें, आपकी किसी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपकी किसी के साथ बहस होनी है, आप अपना मुद्दा जो है वो अगर मेज़ पर बैठकर अपनी नशिस्त खाली छोड़ देंगे तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको और आपके मौक़िफ़ को होगा। दूसरी साइड तो चाहती ही है कि भाई वो ईजी विन उसे मिल जाए, उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। बल्कि यहां पर एक सवाल है ना कि भाई अगर पाकिस्तान इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं बनता तो फिर पाकिस्तान क्या करे? अल्टरनेटिव क्या है पाकिस्तान के पास? और क्या कोई और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस जो है पाकिस्तान उन्हें भी छोड़ दे कि उनके अंदर इसराइल बैठे? अच्छा, फिर इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने अहम तरीन इस्लामी ममालिक हैं, चाहे वो तुर्की है, चाहे वो सऊदीया है, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सबने ज्वाइन किया और मजीद भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट को और गजा को लेकर जो मामला है, देखिए पाकिस्तान अपनी पोजीशन वाजे कर चुका है कि भाई टू स्टेट सोल्यूशन 1967 वाला जो मामला है उससे पहले का, और अल कुद्स अल शरीफ कैपिटल होना चाहिए एक आजाद फलस्तीन का। स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से पाकिस्तान न्यूमरस टाइम्स अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुका है कि भाई डिसआर्म करना, ये सारी चीजें नहीं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहां पर पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर ने रोक कर शुक्रिया अदा किया कि आपकी सपोर्ट बड़ी जरूरी थी हमारे लिए, आप हमें सपोर्ट करते हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त क्या इससे पहले पाकिस्तान ने ये सिमिलर स्ट्रैटेजी नहीं लगाई? अक़वाम मुत्तहिदा में हमेशा, यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली के अंदर, हर मकाम पर पाकिस्तान ने इसराइल को टफ टाइम दिया। इसराइल के आगे पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रखा है। इसराइल का जो मौक़िफ़ एक ईजीली आगे जा रहा होता है उसकी राह में पाकिस्तान रुकावट बना है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि कश्मीर नैरेटिव को भी इसी तरह पाकिस्तान लेकर चलता है और आज तक चल रहा है। अब यहां पर सवाल यह है कि भाई अगर इस फोरम में पाकिस्तान शामिल नहीं होता, जिसमें बाकी दुनिया के अहम तरीन इस्लामी ममालिक भी शामिल हो गए, तो पाकिस्तान फिर क्या करे? अल्टरनेट क्या है ना, जो ये बात पूछता है। और इस ब्लड शेड को रोकने के लिए जो पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है वो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी असूली मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि इससे पहले अगर हम मई 2025 से पहले का मंजरनामा देखें, इंडिया जो है वो अपने आप को विश्व गुरु कहता था। इंडिया यूरोप को, अमेरिका को राम किए हुए था, और वो चाइना फैक्टर और क्वाड फैक्टर और बड़ा उनकी आंखों का तारा बना हुआ था। मई 2025 में पाकिस्तान ने इंडिया के 14 तबक रोशन किए। सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में समझ आ गई कि भाई पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और इंडिया कहां पर खड़ा है। उसके बाद मंजरनामा तब्दील हुआ। मिडिल ईस्ट के अंदर पाकिस्तान का मकाम और है। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। अमेरिका जो है उसने भारत को धुतकारा। पाकिस्तान इस वक्त कमाल महारत के साथ अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसे लेकर चल रहा है। चाइना पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात है और रहेंगे। अमेरिका, देखिए हम ब्लॉक पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहे कि हम कोई एक साइड ले लें। इसी तरह से ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ, मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम तर ममालिक के साथ पाकिस्तान बड़ा देखभाल के फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। और इस सब के अंदर एंट्री होती है दुनिया के सबसे अहम तरीन मुल्क अमेरिका की। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है ना, उसमें बहुत कन्वर्जेंस है। वो एक नुक्ते पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं
اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی پوائنٹ آف انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. دیکھیں اس وقت کوئی ڈراما لیس ڈراما ہے اور مزید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل انگیجمنٹ ہو رہی ہے پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان. اور جو ریسنٹ کانٹیکٹ ہے اتنے سینئر لیول پہ، اور ابھی بھی ورلڈ اکنامک فورم کے دوران بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے ٹرمپ جو ہے وہ ایکنالج کر رہا ہے پاکستان کی پریزنس کو، جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک اگنور کیا جاتا تھا پاکستان کو. پاکستان سپاٹ لائٹ میں ہے، پاکستان فرنٹ سیٹ پہ ہے. اور اس سب کے اندر دیکھیں امریکہ کی نئی پریورٹیز کیا ہیں. امریکہ اپنی پریورٹیز کو تبدیل کر چکا ہے. امریکہ کی پریورٹی ہے جیو اکنامکس، امریکہ کی پریورٹی ہے سپلائی چینز، امریکہ کی پریورٹی ہے ٹیکنالوجی اور کمپیٹیٹیونیس. اور اس سب کے اندر امریکہ جو ہے وہ کسی ایسے پارٹنر کی تلاش میں ہے. پاکستان نے اپنی پریورٹیز تبدیل کی ہیں کہ بھائی اب ہم ایڈ نہیں ٹریڈ، اور اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے کہ ہم ممالک کے ساتھ کولیبریشن میں جائیں. پاکستان اکنامک اسٹیبلائزیشن چاہ رہا ہے، فارن انویسٹمنٹ چاہ رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ پاکستان ٹیکنالوجی ڈریون ڈیجیٹل گروتھ چاہ رہا ہے. اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر پاکستان اپنی چیزوں کو آگے لے کر چل رہا ہے. انرجی سیکیورٹی بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. اور پھر obviously جو کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان کی کوپریشن ہے وہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ کر رہا ہے. ابھی آپ یہی دیکھ لیں کہ جنوری 2026 میں جو 2026 کا پاکستان نے کمال آغاز کیا ہے، اس میں پاکستان نے ایک MOU سائن کیا ہے. یہ امریکہ لنکڈ ایک فرم ہے، اور اس میں ڈالر بیک سٹیبل کوائن جو ہے پاکستان اسے انٹیگریٹ اپنے سسٹم کے اندر کرنے جا رہا ہے. اس سے کیا ہوگا جی، اوورسیز پیمنٹس اور ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی بہتر ہوگی. اور پاکستان $38 بلین ریمیٹنس ہر سال لاتا ہے. 40 ملین کرپٹو یوزرز پاکستان کے. ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان جو ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اس فیلڈ کے اندر ڈیجیٹل گروتھ کے اندر پاکستان کا رول. دین آن دی ادر ہینڈ اگر ہم بات کریں، جو تھاؤزنڈز آف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے ساتھ ملیٹنٹس کو جو پاکستان ایلیمنیٹ کر رہا ہے. تو پاکستان اور یو ایس اس ڈیجیٹل گروتھ کے اندر بھی الائنڈ ہے. پاکستان اور یو ایس کاؤنٹر ٹیررزم کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی الائنڈ ہے. پھر اس سب کے اندر پاکستان نے یو ایس کو اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر اور چائنا کو جو ایک بہترین اکنامک پارٹنر ہے اسے بہترین انداز میں بیلنس کر دیا ہے. اور اس سب کے اندر انڈیا فیکٹر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہمارے سر پہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، بلکہ ہمیں تو اب ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر دونوں طرف سے انڈیا جو ہے وہ انگیج کرنا چاہ رہا ہے. اس سب کے اندر اگر پاکستان بہترین انداز میں اپنی اکانومی کو بہتر کر رہا ہے، پاکستان گلوبل پالیٹکس کے اندر فرنٹ سیٹ پر آ کر اپنا انپٹ دے رہا ہے، پاکستان اوپینین کو شیپ کر رہا ہے، تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اصل جو فیوچر ہے پاکستان اور یو ایس ریلیشنز کا، وہ جیو اکنامکس میں. وہ کس طرح سے جی؟ دیکھیں پاکستان کے پاس جو منرلز ہیں وہ $6 to 8 ٹریلین کے ہیں، جس میں کاپر ہے، لیتھیم ہے، ریئر ارتھ منرلز ہیں. پھر امریکہ کی تقریباً 80 سے زائد جو کمپنیز ہیں دے آر آپریٹنگ ہے. اور اس کے باوجود جو یو ایس انویسٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. اور یہ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے $300 ملین اینولی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انٹیپڈ پوٹینشیل ہے، اور اتنے ایونیوز ہیں کہ اگر انہیں صحیح طریقے سے ایکسپلور کیا جائے تو پاکستان کے لیے بہت بہتری ہو سکتی ہے. بڑے پروجیکٹس ریکوڈک کی طرح، یو ایس فائنینسنگ سپورٹ ہے، نئی انویسٹمنٹ ٹریٹیز ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنی ہوں گی کہ یہ کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ چاہے غزہ کا جو پیس بورڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں پاکستان بیٹھ رہا ہے، اس میں باقی ممالک بھی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اور obviously what else we have on the table، ہمارے پاس اور آپشنز ہیں کیا، اس چیز کو سمجھنا ہے نا. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ملٹی لیٹرل فورم کے اوپر نہ بیٹھو اور اس پیس بورڈ کے اندر نہیں پاکستان کو بیٹھنا چاہیے، تو کیا ایک واک اوور دے دیں اسرائیل کو کہ وہ جیسے مرضی کرے؟ بھائی کسی نے تو بیٹھنا ہے. اور اگر فلسطین جو ہے اس کے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر کو روک کے شکریہ ادا کر رہے ہیں پوری دنیا کے کیمراز کے آگے فار دا سپورٹ، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو پازیٹیو ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں، جو ڈومیسٹک چیزیں چل رہی ہیں، وہ ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ اور گلوبل پالیٹکس اور جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یا جیو پالیٹکس ہوتی ہے اور جو آپ کے ملک کے تعلقات ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو ذرا الگ رکھا جاتا ہے. اور اسی کے لینس کے اندر ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.